Hello, karon ako nadunggan nga balita nga dito daw sa among baryo sa Sinalo, El Salvador nga na daw kuno pito ka pamilya nga ang nasunugan. So karon nami gamay nga hinabang among ihatag sa inyo ha from Arcela and Joloros sa akong igsoon na ako isa ka kuan nga dili siya magpa-mention, so tago na lang nato. So kani nga grasya among kanasing-kasing nga among ihatag sa inyo ha, kay doon na ra ba ang Pasko, sakit kay sa amo nga inana ang nahitabo, dili lalim ang kung ikaw ang nasunugan. So pagpasensyahan nyo na, share lang mong gamay nga blessing sa inyo ha, na padalang may bugas, noodles at saka kuan kanang tinapa saka gamay nga kwarta mo namang ihatag sa inyo o itabang sa inyo makadako na po na siya tabang sa inyo ang pamilya. So daghan kayong salamat, labi na sa ko isuon nga siyang nag-coordinate diha sa inyo ha, gihatod yun niya sa inyo ha diha sa barangay court. So daghan pong salamat sa kong isuon si Andreo at saka si Stephen nga sila gyud ang ulo ani nga maabot sa inyo ha ang among grasya nga ihatag sa inyo or itabang sa inyo bisag gamay. Daghan kayong pasalamat sa inyo ha nga inyong dawat og kasing-kasing. Okay, mora na akong i-istorya guys. Daghan kayong salamat nga nakaabot sa inyong kamot o sa inyong pamilya ang among ginagmay nga mga grasya. Thank you and advance Merry Christmas. Mauna ni sila kapito ka pamilya guys, napay mga bata kaluwis sa mga bata nga napaintaw, wala pintaw ni mga tsinilas, wala sila yung mga gamit kay luoy kayo, naintaw na sila di agapuyo